أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. روزا سوسويكا حكمت يا سويكا روزا واجب من زرويت بي مسألة چيگيوت دبينا چوك پدا مغولا اگر سارما سونسه تار گتپو سونسه دوك پنگن ممه روزا ایشان عمر هست تنها روزا دوک پنگان ممید یا مقصد کو مثلا یو روزا دوک پنگان ممید تنها دو دیگر اینا جو تو چنگ جه یا تجربه چنگ رامه با کلا روزا دوک پنگان یان کوه کا چنگ تکلیف میں هایو دو سمت اما تا دوک پنگان پلیگر تکلیف ایشان بود فرق سوچه چیک تا دو مالا کلا روزا دوک پنگان ممید چیک 200 چیک پلا روزا دوک پنگانت اما کس پویشان بود تکلیفشان بود لده وقت چیزه ولده تکلیف سون کن پی کدی کموتیو ریاض لطا چهارم سوسه انشالله گامال خدا دنی عمر چی توانی من پمینو یا متا خود در دعا بس اول وقت سوفی دکمه استغفار چیک نتا لکشخلا الحمد چیک شخلا توبه شخلا دو فريدنا كهيلا ملكان چیزرت عمر چت سون یا ملا چیزرت دو سون زر مزه خدا عمر جو رضا تیاقیل چی شخص دولار ثواب بمیدی دو پیغمبر کسالیو چارمولا مطالع یا نقد صد پونلا یا بیمار سونارنه کلا ده یا مسی جوانی وقلا یا نین میت وقلا به عبادت گامی ثواب کلا خدا شده بند چیز بی والا اکون بند دین yang ngati nama yamal ban goy mana ye ngata zinda yoti man ya taklif chi yon darena balki kasal me agar suchigla bemar go ayot pavelu cham se sawab yot wo pata sonare khosi ko bemar sozere dua ben sata hamesha sihat salamati shazebe zer dua be jude ana devinu sa mu'min la har cheez khola nemat insu ya khola sihat yodlasa ya bemari innasa متى مثلا ديات كل شام تقول أزيد تسوزر ولا ديو رواية ديو تسمعتي نسبة دخل ويلو يا لا أزيد سو في حسابه يري گناه لكفارة يدو مؤمن لا يا كن نتبا سونسه كوي گناه لا بخشيش گو يعني مؤمن چيكو بيمار چيك لالوك چيك سپا يد ولا شهيد چي سوابن بستريكا لا لالوك چيك سپا نا ولا شهيد چي سوابن Allah şöyle انجو Boşa kadar da şükür da kayık matı bunagar reis mala çiso ki mala oy doydu takabbur gibi ايو شكايات مي بيا دبي سيوت tayo se kasan bir yan تا ان شاء الله تعالى خير ده حساب شکایت تا سولا مکشاس شاز والا انسان بیمار گوانا کلا لیکن دو یعنی هر حالت یعنی شکر بیاد دو شاکر دو پایت پودیو تا ضروری وانا دیو سے یعنی خدا تھا یعنی اسکال فی ٹھیک نامتی کا اون غیر پی بیماری انزره وانا دو شکر بیتنا کوئی لالوک چکس پوس پی اور کوئی نامه اعمال یانتوس متا لنگین می واخلا بیت پی عبادت گامی ثواب کلا خدا سے شزده بید وانا دو ثواب دو سوجوده وانا تامنگا جی خود ایشان سارما سوزنه کلا روزو دو پا مانگن نا کوئی کچان یا نا مطمئت نا کوئی کگرامه اما دوک پنگنت پا لیکن تکلیف ایشان گوه دا واقع ده شخص ہوئی کا روزی گندز اسیر جو 22 کیلو 22 kg pro یا 22 kg نس یا 22 kg چاول تمام چیزet نارنه یا وی دو من مرو روزا چیکلا پوسم جو نه چیگی باش اوماجو میسره سی مثلا چین زمانا خلا سکومپیت بیماری دادو زدی شوگر زیو چوکن خلا هاجو Dipad badalta hum اوماجو دیو لا کول چول همیشه کول چول کوسپین چا جوان دوسه ماته یاو پری دی چوبو تو من دکتور کوسپین سکته اتا عمل مادوم دین متمتی چو یو چوبا دل گوی دکتور پانا لیکن اتا چو بہت ضروری نا چا جوان چو سے ماتی ناجو یو پے پیتے ماشینری دی کچرا مچرا صاحب ہے یاو پری گردالا تکلیف یو تھلا کول سکته چو دو زره جوده دو چو چا دو من زمان کو گردو صاحب انجو دو هذا كوسكم في تكليف يندارنا ده واحد شيء يجزا وانا ده واحد قال شام مشكلة كرولا خالص بيت شام أساسا
جار زمان كل دوك بيان ممت سكون تكليف ولا شو كل خوانيان ممت ما دوم ما بيان مت أما تدبي سيان شيك شو تا دفع شيك بو كل خوان دوك بيان ممت مالا دوك بمانيان ناره مالا دوك بمانيان نا كويكا چان قزا سمت كويكا چان موت سمت ونا دوك بمانيان تبام إيشان تكليف بو ده وقت شيء بيجي ده وقت كويكا ده يان 22 كيجي موت بو كويكا واجب دوك بمانيان تبام تكليف إيشان بو 200 سبيل سي حالات کو چینج ہے ونا حاملہ مسلمون پینو بالویس یت پیا مسلمون خولا روزو دو پی وجہ سکھا بالویس پلا تکلیف کو دیا خطا تکلیف جب وہاں کھونے روزو پھین اما جوک تو کا درایت پی قضا دے اچھا یا بالویس پلا روزو خنت یا فان خنت دی حالت یسوینو چی وے جوان کوسی روزی یعنی یا 22 کیجی تا ماہ رمضان المبارک یا روزہ چام شخصنا قبیلہ کوم بار تا دک پنا چانگوا میں دیو سب گھر سب ترے دیت پا منگا چی کسی کو روزہ سم ستوتے دک نارن کو تکلیف گت یا روزہ چیک بار تا دک نارن چا مشکل میں جن بار تا دک کو کہ لازمی چا جونا روزہ بار تا دک پنا کو تکلیف معصوم کی صورت ان کو روزہ دک پروس اما تا کو تکلیف کو دیا بالویس کو تکلیف کو دا وخلا کو روزو پیار گوس اور ده هر روزی کوخسون مت بخلا من مو ضروری ده بالویس کو سکس بی الله امولا چوکو کم اومد ده وخلا چی بی ده وخلا یا بالویس کو اگر کمزور گوید خو یا بالویس کو لاخت په نه یم کو روزو پیار گوس فانا نه چا مشکل مت اما بالویس کولا چوچو کم گوید اوما کم گوید دوی صورت اینو کولا تکلیف ضرر چی سوناره دو وقت کو چین دونا یا دوباره مت مینندو جوکتو دوی گرادوک پی دو سوجو روزا حقان بی حقانی بحث بود اونا ای مسئله چی کو چین زیوانا تا دوسه انشاءالله ماه رمضان المبارک نیموریو بار ماتی دیوا یا مسئله گوید خصوصا ایتی ایامینو سولا ایتی گوید سولا مت روز ماہ مبارک رمضان اول ماہ ثابت کو بیار گوائی پیل لم سامیو چی حسابی کا مطالعہ ثابت گوید ماہ مبارک رمضان یا زگو ان موزے بنا دو حالت غیر اللہ طریقہ غیر کا مطالعہ ثابت گوید ہس کے ماہ رمضان مبارک اول انزے وہ دو چی انزے بنا چوک بدونو پانو تھوما بس مطالعہ چک لکھوم زوت ماتا چکلتهم دیکھنے یان دو یان سلمت پا کی دولستان بیسا لیکن یالتهم یال ثابت اما یا منگا چکلتهم انا اینا یون لسا ثابت گویتا مید زور یون لسا ثابت گوامد یا عادلینی گواهر گوسید یا کتالتهم گوسید اما یا چکلتهم یان سی یون لستان دیکھنے دیکھن زوت پا یان سلستهم مید یا چلتهم اس صورت اینو یالا اول رمضان ثابت چک آجو نیچے رسیز ہے وانا منگے کھائی گی سی زرد کی کھولا تھون سے ہے زرد تادو سماتی ہلال آباتی دیدو کو بوم حاجو دولے شام کون کی اعتبار اعتبار شام جوده چاہے وانا چک گروپ چک بو تھون سے زرد لیدے سیاست دیدو ہو جوده تنہ کونے دو میں نے کھونی دو دو گوئی ناسد کو لودران گوئی نا جوده زود کو یود نا چک چک تھو من یا لگس کو باری نو چک مطا یول سیدہ ستا چک پینا چوک تھومی اور جو آگے پیچھے یا ایشن کو مت دیا تھا ہوائی وسیع مت پنا یود نارے چوک سال بننا دو ان پا لیکن کون دے وحلا سیاست گروپ چک کو غیرت کون سے زرنون اے چک کو سی توبا مت زرنون دے وحلا اعتبار شام دیو سا او کونی سیاست نظر سوجو دے ولا کونی منگے کھائی زے ولا دیکھنے یالا کونی اطمینان یود نارے یالا یقین کو دیانے کونی غزون چی نمی تازے دے وحلا مطالعہ اکثر کو مطالعہ یا حسابی کا ثابت ہوئے سویرے سی زمان منگا عادل نگیسی شبجی تانو بین آئیلا زود خون ست ہے ذہنارنا دو علا سمتالا ثابتین یالا دو یقین سو یا مسون عادلینی گواہی دو پچانا یالا یقین سو شک یا مسون شک ہر حالت یالا ثابتین اما گمگوی گروپ کو بھی دو یالا یقین گوار اس کو لیزیر کوئی کا بجیر سی زمان ماہ شعبان کو سمچوگان مالا زود مالا مدھوما جب سمچوگان رمضانی لغه ماه شعبانی و جاق سمچو کا پچانا دوی اجغلا ماه رمضانی زگو خان بخود ثابت ہوئی
كان الحاكم الشرعي حكم تهنا حاكم الشرعي حكم تهنا ده على ثابتي تادو سي حاكم الشرع آية الله خامنائي فهم کو ولي فقيه يعني خوزي اگر حكم تهنا آغا سيستاني دوري كسا واجبي حكم کو منائي کو اوجو يعني غتا اخسكور مجتهد كوري كسا اگر حاكم الشرعي حكم تهنا लेकिन अगर खोज से बोला कौन से जहन दो में खोज हाकिम शरع हुक्म तानु ता खोज छोड़ हुक्म मिटा जुले जब अखला मताल साबित मताल जरूरीन माह मुबारक रमजान जगो इन में तो आखिरी मसलो दो इन ओना मताल साबित मिगवायत पे तरीको जे वना दिबिनु चीशी बख्ची होंगे दो जरत मंगा ची से मुनजिमिन कुली पेशिन कोई बेसे या हसके मसाल खाओ जैसे मताल यकीन को जुते खोरी करेगा या उनखाने देविखना या कबीला ओमद या कबीला में मुमकिन इन कबीला खलूक वाकस को रखे वो जिस इम्कानियत ओ सर फजुदे तकरीबन नौज दे लेकिन तादुसत हस्कल जोत हो मिन जरे मुनजिमिन कुनिसी दे नुजुमी दोखोनिसी कोनिसी जहन दोल मताल साबित को हमें चिक निसरसी जेवना कबीला मता जो आम तौर पर मता जेविन दिरीन जोत को निसरसी जोत को छोयो या जोत को गोले नुपसे तस दिरिंगी निसरसी छानिन गुंडेल जगो इन पाजे दो जेवंगन में जो गुआमे सुजुदे जोत को छो इन मोनता इन दमता या गामो गोय जगला बिल्कुल बारीक चीज हो निसी जगला छंची सांसा अनवी निसजर वाला याले दियो सांसा रे तो से दिरिंग यंगी सरसी जोत इन जरवा ताला न्यान में सुमेरे सी जवाना दूसरे दे टेलीग्राफ जे वचो कुलिया مثلا ده افقی حساب که اگر افق چیک یاد نارنا ده افق برابر یاد پیاد پی شهر کنینو دور ثابت گویین اما اگر افق برابر من ثابت گوامه یعنی مالسا چیک لفظ ہے الى شهر کولا ثابت گوتا یا میں ده ولدو افق برابر یاد نار دور ثابت گویین تا دو افق برابر من ثابت گوامه تا افق کو چیز ده ولدی بی اللهم صل على محمد و آل محمد پروردگارا ایلی شوس کل شیء عمل لات توفیق شد بس یا الله